guys to this picture. Mayroon sa ito, be. Nag-ano ako, nag-video last month. Nag-live ako sa Facebook. Ulam namin hotdog. Cheese dog. Ano yung kasi? Morning guys, pero tulugan pa ko. Huwag mo na tanggalin yan, ha? Ito si mama. Mama! Ah! Hi, guys. Masa mo na, sige ka, tingin yan. Today's video ko ma. Dali ba? Today's video ka ba? Today's video. I'm going to the shopping. Ay, joke lang. Thank you for supporting. Papa ko. Walang papa ko dito. Tumawag na sa cellphone namin. Mike! Hi ka pa! Ano naman? Ano mo dito? Hi ka pa! Hi. Hello guys. Hello guys. What's up guys? Vlog Amerlia guys. Vlogger bata guys. Suportahan niya si Marlia guys. Ano? Viral yan guys. Bye guys. Kabingi ni mama, uy. Palagi siya nabingi. Bingi si mama. Ano na yan sa YouTube? Bye guys. Ingat ka dyan ha.